Les fonctions algorithmiques de base langagières informatiques applicables à un réseau local d'appareils numériques connectés à Internet. Selon une adaptation de la valeur bit réorganisée en calcul de variation exponentielle de chaque valeur de mot étant tous inscrits dans l'équivalence sémantique des valeurs de système PAT selon la fonction Python readline pour la commande fichier texte, fonctions algorithmiques introduisant l'engagement de la représentation successive des adresses https:// layout frame authority estoela.eu et https:// www.jk.com et https:// www.ciotech.com et http www.gd.com et https:// drive.google.com/fil/d/1CS6wp9xq66h6edbkbxughqd7loview USP égale adrivest et https:// yann-lehofer 88266795900010mychar.com f Gpersonal yann-leofre 88 266 795 900 000 Microsoft.com IPv Benin 2H Soulb 8 9 QNB Mao 2e D5 UUW E égale à Y0x0 hectomètre. The algorithmic function of computer language base applicable to a local network of digital devices connected to the internet involving adaptation of the bit array value, organized in exponential variation calculation of a hash word value, all inscribed in the semantic equivalence of system pad value according to the Python readline function for the field text command. These algorithmic function introduce the sequential representation of the address https:// layout frame authority estoela.eu, https:// www.jk.com, https:// www.ciotech.com, https:// www.gd.com, and http drive google.com fil-1c9xq66h6edbkbxughqd7loview USP égale adrivest and https:// yann-lehofer 88266795900010 mychar.com f Gpersonal yann-leofre 88 266 795 900 000 Microsoft.com IPv Benin 2H Soulb 8 9 QNB Mao 2e D5 UUW E égale à Y0x0 hectomètre. Python. Import système. Import math. Exemple bit array manipulation and exponential calculation. Def process data. Byte array égale à bit array data, UTF-8. Exemple exponential transformation. Transformed égale à math exp bit for byte in byte array. Return transformed. Simulate reading from a file. Def read file path. With open file path, R, a file. Content égale à file readline. Return content. Exemple usage of system path. Def add custom path. If custom path not in system path. System path append custom path. URLs to be managed. URL égale à https:// layout frame authority estoela.eu. https:// www.jk.com. https:// www.ciotech.com. https:// www.gd.com. https:// drive.google.com/fil/d/1CS6wp9xq66h6edbkbxughqd7loview USP égale adrivest. https:// yann-lehofer 88266795900010 mychar.com f Gpersonal yann-leofre 88 266 795 900 000 Microsoft.com IPv Benin 2H Soulb 8 9 QNB Mao 2e D5 UUW E égale à Y0x0 hectomètre.
Crochet fermé. Exemple basique opération. Print out transformed data. For URL in URL. Print processing URL, URL. Transformed data égale à process data URL. Print transformed data, transformed data 5. Virgule display first 5 value for brevity. Adding a custom path exemple. Add custom path to custom module. Python. From Flask import Flask, Sonify, request. Import system. Import mat. App égale à Flask name. Def process data. Try. Bytearray égale à bytearray data, UTF-8. Transformed égale à, mat exp bit for byte in bytearray. Return transformed. Except overflow error. Return error, data value too large format exp. Taproot process, methods égale à, post. Def process URL. Content égale à request JSON. If data not in content. Return Sonify error, no data provided, 400. Data égale à content data. Transformed data égale à process data. Return Sonify transformed data 5, sandbag first 5 for brevity. Taproot path, methods égale à, post. Def add custom path. Content égale à request JSON. If path not in content. Return Sonify error, no path provided, 400. Custom path égale à content path. If custom path not in system path. System path append custom path. Return Sonify message, fpath, custom path, added successfully. Virgule. Return Sonify message, fpath, custom path, already exist. Virgule. Taproot URL, methods égale à, get. Dev get URL. Return Sonify URL, URL. URL égale à https://layoutframeauthority.estoela.eu https://www.jk.com https://www.ciotech.com https://www.gd.com https://drive.google.com/fil/d/5c6wp6h6edbkbxughqd7loview USP égale à drivesc https://yanleofer88266795900010 mychar.com f G personnel Yanleofre 88 266 795 900 010 Microsoft comme AIPV Opr Benin 2H Sould 8 9 QNB Mao 2e D5 UUW E égale à Y0x0 hectomètre. Crochet fermé. If name égale à main. Apprint debut égale à trou. JavaScript. Const express égale à requirer express. Const app égale à express. Appuser express JSON. Function process data. Try. Convert string to bytearray, UTF-8 encoding. Const bytearray égale à buffer from data, UTF-8. Appli exponential transformation. Const transformed égale à array from bit array map bit égale à, mat exp bit. Return transformed. Catch error. Return error, data value too large format exp. Accolade fermée. Accolade fermée. App post process, rec, égale à. Const content égale à reg body. If. Content data. Return status 400 JSON error, no data provided. Accolade fermée. Const data égale à content data. Const transformed data égale à process data. JSON transformed data slice 0, 5, sandbag first 5 for brevity. Point virgule. App post path, rec, égale à. Const content égale à reg body. If. Content path. Return status 400 JSON error, no path provided. Accolade fermée. Const custom path égale à content path. Node.js doesn't system path like Python, but you can manage path using modular require logic. For démonstration, OILL juste send a mock response. JSON message, path $, custom path,
En LED, mock response. Point virgule. Point virgule. Abgt hurle, rec, r, égale à. Consturl égale à. https://layoutframeauthority.eu. https://www.jk.com. https://www.ciotech.com. https://www.gd.com. https://drive.google.com/fil/d/1cs6wp2u-9x6 USP égale à drivesc. https://yann-leofer 882669590010mychar.com, f. G personnel yann-leofr 88 266 795 900 010 Microsoft comme AIPV Oprl Benin 2H Sould 8 9 QNB Mao 2e D5 UUW E égale à Y0x0 hectomètre. Point virgule. Rchson hurle. Point virgule. Constport égale à 3000. Applistant port, égale à. Console log server is running on port de l'art, port. Point virgule. Dar. Import dar, mat. Void main, list string, hurle égale à. https://layoutframeauthority.eu, https://www.jk.com, https://www.ciotech.com, https://www.gd.com, https://drive.google.com/fil/d/1cs6wp2u-9x6 USP égale à drivesc. https://yann-leofer 882669590010mychar.com, f. G personnel yann-leofr 88 266 795 900 010 Microsoft comme AIPV Oprl Benin 2H Sould 8 9 QNB Mao 2e D5 UUW E égale à Y0x0 hectomètre. Point virgule. List string, si pat égale à, pat 1, pat 2, pat 3, mock system pat value list 1, process URL string URL. List 1, byte égale à URL code Unix. List 1, transformed égale à byte mapbit, égale à, xbit to list, return transformed. Accolade fermée. For string URL in URL, print processing URL, $URL. List 1, transformed data égale à process URL. Print transformed data, $, transformed data get range 0, 5 to list. Point virgule display first 5 value for brevity. Accolade fermée. String custom path égale à new path. If. Si path contains custom path, si path add custom path. Accolade fermée. Accolade fermée. Nul. JSX. Import React from React. Constapp égale à, consturl égale à. https://layoutframeauthority.eu, https://www.jk.com, https://www.ciotech.com, https://www.gd.com, https://drive.google.com/fil/d/1cs6wp2u-9x6 USP égale à drivesc. https://yann-leofer 88266795900010mychar.com, f. G personnel yann-leofr 88 266 795 900 010 Microsoft comme AIPV Oprl Benin 2H Sould 8 9 QNB Mao 2e D5 UUW
E égale à Y0x0 hectomètre. Point virgule. Return. Virgule. URL URL égale à. Div qui égale à, URL. P. Processing URL, URL, P. You can call your process data function R virgule. Div. Virgule. Point virgule. Point virgule. Export default app. Nul. HTML. Point d'exclamation. Doctype HTML. HTML langue égale à en. Et à. Meta charc égale à UTF-8. Meta HTTP equiv égale à XU à compatible content égale à IE égale à Edge. Meta name égale à viewport content égale à width égale à device width. Initial scale égale à 1.0. Title. Algorithmic function title. Et à. Body. H1. Algorithmic function of computer langage base H1. Script. Exemple JavaScript code for algorithmic function process data. Try. Convert string to byte array, UTF-8 encoding. Const byte array égale à buffer from data, UTF-8. Apply exponential transformation. Const transformed égale à array from bit array map bit égale à, mat x bit, return transformed. Catch error. Return error, data value to large format exp. Accolade fermée. Accolade fermée. Const URL égale à, https:// layout frame authority estoela.eu, https:// www.jk.com, https:// www.ciotech.com, https:// www.gd.com, https:// drive.google.com/fil/d/1CS6wp9xq66h6edbkbxughqd7loview USP égale à drivesc. https:// yann-lehofer 88266795900010mychar.com, f. Gpersonal yann-lehoffre 88 266 795 900 010 Microsoft com AIPV Oprl Benin 2H Sould 8 9 QNB Mao 2e D5 UUW E égale à Y0x0 hectomètre. Point virgule. URL for et HURL égale à console log processing URL, $, const transformed data égale à process data URL. Console log transformed data, $, transformed data slice 0, 5. Point virgule display first 5 value for brevity. Point virgule. Script. Body. HTML. Nul. CPP. Include, Yostream, include, vector, include, string. STD, vector double, process datas, string data, std, vector double, transformed. For char essay, data, transformed pushback exp. Accolade fermée. Return transformed. Accolade fermée. Void add custom paths, string custom path. Logic to add custom path to system path. STD, coup, added custom path, std, angle. Accolade fermée. Intérieur main. STD, vectors, string, URL égale à, https:// layout frame authority estoela.eu, https:// www.jk.com, https:// www.ciotech.com, https:// www.gd.com, https:// drive.google.com/fil/d/1CS6wp9xq66h6edbkbxughqd7loview USP égale à drivesc. https:// yann-lehofer 88266795900010 mychar.com, f. Gpersonal yann-lehoffre 88 266 795 900 010 Microsoft com AIPV Oprl Benin 2H Sould 8 9 QNB Mao 2e D5 UUW E égale à Y0x0 hectomètre. Point virgule.
For const std, string et URL, URL. std, coup, processing URL, URL, std, angle, std, vector double, transformed data égale à process data URL, std, coup, transformed data. For intérieur i égale à 0, i moins que 5, i plus. std, coup, transformed data. Accolade fermée. std, coup, std, angle. Accolade fermée. Accolade fermée. Nul. Add custom path to custom module, return 0. PHP. Point d'interrogation, PHP. Function process data $data. $byte array égale à str split $data. $transformed égale à arraymap function $byte, return export $byte. Virgule $byte array, return $transformed. Accolade fermée. Function read file $file path. $content égale à file get content $file path, return $content. Accolade fermée. Function add custom path $custom path, set include path get include path. Path separator $custom path. Accolade fermée. $URL égale à https layoutframeauthority.estoela.eu, https www.jk.com, https www.ciotech.com, https www.gd.com, https drive.google.com/file/d/1cs6wp9xq66h6edbkbxughqd7loview usp égale à drivesc. https yanlehofer 88266795900010 mychar.com, f. Gpersonal Yanlehofer 88 266 795 900 010 Microsoft.com AIPV Oprl Benin 2H Soulb 8 9 QNB Mao 2e D5 UUW E égale à Y0x0 hectomètre. Point virgule. ForEH, $URLs à $URL. Echo Processing URL, $URLN. $transformed data égale à process data $URL. Echo Transformed Data Implode, array/slice $transformed data, 0, 5. N. Accolade fermée. Add custom path to custom module. PHP. Point d'interrogation, PHP. USPSR HTTP message response interface à response, USPSR HTTP message server request interface à request, USSlim Factory App Factory. Require dire. Vendor Autoloa PHP. Function process data $data, try. $byte array égale à str split $data. $transformed égale à arraymap function $byte, return export $byte. Virgule $byte array, return $transformed. Catch exception $e. Return error, data value too large for exp. Accolade fermée. Accolade fermée. App Factory, set slim HTTP decorator automatique détection false, App Factory, set slim HTTP decorator automatique détection true. $app égale à App Factory, create. $app, add body parsing middleware. $app, post process, function, request $request, response $response, $ar. $data égale à $request, j'ai été parsed body, data, nul, if. $data. Return $response, which son error égale à, no data provided, 400. Accolade fermée. $transformed data égale à process data $data. Return $response, which son transformed data égale à, array/slice $transformed data, 0, 5. Point virgule. $app, post add path, function, request $request, response $response, $ar. $custom path égale à $request, j'ai été parsed body, path, nul, if. $custom path. Return $response, which son error égale à, no path provided, 400. Accolade fermée.
Logic to all custom path. Return $response, which son message égal à, path $custom path en LED, mock response. Point virgule. Point virgule. $app, j'ai été URL, function, request $request, response $response, $ar. $URL égal à. https layoutframeauthority.estoela.eu, https www.jk.com, https www.ciotech.com, https www.gd.com, https drive.google.com/fil/d/1cs6wp9xq66h6edbkbxughqd7loview usp égale adrivesc https yanlehofer 88266795900010 mychar.com f Gpersonal Yanlehofer 88 266 795 900 010 Microsoft.com AIPV Benin 2H Soulb 8 9 QNB Mao 2e D5 UU. Point virgule. Return $response, which son URL égal à, $URL. Point virgule. $app, run. Nul. Python. From Django HTTP import son response. From Django via decorator CSRF import CSRF exen from Django via decorator HTTP import require post import system. Import mat. At CSRF exen at require post. Def process data request. Data égale à request post get data, non if data is none. Return son response error, no data provided, status égale à 400. Try. Bytare égale à bitare data, UTF-8. Transformed égale à, mat bit for byte in bytare, return son response transformed data, transformed 5. Except overflow error. Return son response error, data value to large format exp, status égale à 400. At CSRF exen at require post. Def at custom path request. Custom path égale à request post get path, non if custom path is none. Return son response error, no path provided, status égale à 400. If custom path not in system path append custom path. Return son response message, fpath, custom path, added successfully, return son response message, fpath, custom path, already exist. At CSRF exen. Dev get URLs request, URL égal à. https layoutframeauthority.estoela.eu, https www.jk.com, https www.ciotech.com, https www.gd.com, https drive.google.com/fil/d/1cs6wp9xq66h6edbkbxughqd7loview usp égale adrivesc https yanlehofer 88266795900010 mychar.com f Gpersonal Yanlehofer 88 266 795 900 010 Microsoft.com AIPV Benin 2H Soulb 8 9 QNB Mao 2e D5 UUW E égale à Y0x0 hectomètre. Crochet fermé. Return son response URL, nul. PHP. Laravel contrôlé namespace app http contrôlé, usilluminat http request. Classe data contrôlé extend contrôlé. Accolade ouverte. Public function process request $request. Accolade ouverte. $content égale à $request, chson, virgule if. IC $content data. Return response, virgule chson error égale à, no data provided, 400. 5. Accolade fermée. Accolade fermée. $data égale à $content data.
$transformed data égale à $10, process data $data. Return response, JSON transformed data égale à, rslice $transformed data, 0. Public function add custom path request $request. Accolade ouverte. $content égale à $request, JSON, virgule if. IC $content path. Return response, JSON error égale à, no path provided, 400. Accolade fermée. $custom path égale à $content path. Add custom path logic error. Return response, JSON message égale à, path, $custom path, added successfully. Point virgule. Accolade fermée. Private function process data $data. Accolade ouverte. Accolade fermée. Accolade fermée. $byte array égale à un pack, $data. $transformed égale à arraymap function $byte, return exp $byte. Virgule $byte array, return $transformed. PHP. Laravel route. Use app http contrôler data contrôler, use illuminate support facade route. Route, post process, data contrôler, classe, process, route, post add path, data contrôler, classe, add custom path. Nul. Python import système import math. Exemple bit array manipulation and exponential calculation def process data. Byte array égale à bit array data, UTF-8, exemple exponential transformation. Transformed égale à, math exp bit for byte in byte array, return transformed. Simulate reading from a field f read file path. With open file path, r, a file, content égale à file readline. Return content. Exemple usage of system path. Def add custom path, if custom path not in system path. System path append custom path. URLs to be managed URL égale à. https layoutframeauthority.eu, https www.jk.com, https www.ciotech.com, https www.gd.com, https drive.google.com/fil/d/1cs6wp-w1y9x6c6h6edbkbxughqd7loview USP égale à drivesc. https yanleofer 88266795900010 mychar.com, f. G personnel Yanleofre 88 266 795 900 010 Microsoft.com AIPV Oprl Benin 2H Soulb 8 9 QNB Mao 2e D5 UUW E égale à Y0x0 hectomètre. Crochet fermé. Exemple basique opération. Print out transformed data for URL in URL. Print processing URL, transformed data égale à process data URL. Print transformed data 5. Display first 5 value for brevity. Adding a custom path exemple add custom path to custom module. Python. From Flask import Flask, JSONify, request import system. Import math. App égale à Flask name. Def process data, try. Byte array égale à bit array data, UTF-8. Transformed égale à, math exp bit for byte in byte array, return transformed. Except overflow error. Return error, data value too large for math exp. Taproot process, methods égale à, post, def process URL. Content égale à request JSON if data not in content. Return JSONify error, no data provided, 400. Data égale à content data, transformed data égale à process data. Return JSONify transformed data 5, sandbag first 5 for brevity. Taproot path, methods égale à, post, def add custom path. Content égale à request JSON if path not in content. Return JSONify error, no path provided, 400. Custom path égale à content path if custom path not in system path.
System path append custom path. Return sonify message, fpath, custom path, added successfully, return sonify message, fpath, custom path, already exist. Virgule. Taproot URL, methods égale à, get, dev get URL. Return sonify URL, URL. URL égale à. https layoutframeauthority.estoela.eu, https://www.jk.com, https://www.ciotech.com, https://www.gd.com, https://drive.google.com/fil/d/1CS6wp9xq66h6edbkbxughqd7loview USP égale à drivesc. https://yanlehofer88266795900010 mychar.com, f. G personnel Yanlehoffre 88 266 795 900 010 on Microsoft.com AIPV Oprl Benin 2H Sould 8 9 QNB Mao 2e D5 UUW E égale à Y0x0 hectomètre. Crochet fermé. If name égale à main, apprend de but égale à trou. JavaScript. Const express égale à requirer express, const app égale à express, appuser express son. Function process data, try. Convert string to byte array, UTF-8 encoding, const byte array égale à buffer from data, UTF-8. Appli exponential transformation. Const transformed égale à array from bit array map bit égale à, mat exp bit, return transformed. Catch error. Return error, data value to large format exp. Accolade fermée. Accolade fermée. App post process, rec, égale à, const content égale à rec body. If. Content data. Return status 400 son error, no data provided. Accolade fermée. Const data égale à content data. Const transformed data égale à process data. Son transformed data slice 0, 5, sandbag first 5 for brevity. Point virgule. App post add path, rec, égale à, const content égale à rec body. If. Content path. Return status 400 son error, no path provided. Accolade fermée. Const custom path égale à content path. Node.js doesn't system path like Python, but you can manage path using modular require logic. For démonstration, OILL juste send a mock response. Son message, path $, custom path, en LED, mock response. Point virgule. Point virgule. Abget URL, rec, égale à, const URL égale à. https://layoutframeauthority.estoela.eu, https://www.jk.com, https://www.ciotech.com, https://www.gd.com, https://drive.google.com/fil/d/1CS6wp9xq66h6edbkbxughqd7loview USP égale à drivesc. https://yanlehofer88266795900010 mychar.com, f. G personnel Yanlehoffre 88 266 795 900 010 on Microsoft.com AIPV Oprl Benin 2H Sould 8 9 QNB Mao 2e D5 UUW E égale à Y0x0 hectomètre. Point virgule. Son URL. Point virgule. Const port égale à 3000, applist en port, égale à. Console log service running on port $, point virgule. Nul. JavaScript const data égale à. https://layoutframeauthority.estoela.eu, https://
www.jk.com, https://www.ciotech.com, https://www.gd.com, https://drive.google.com/fil/c/1cs6wp2ux9x6h6edbkbxughqd7loview USP égale adrivesc. https://Yann Lehofer 88266795900010 mychar.com, f. G personnel Yann Lehofer 88 266 795 900 010 Microsoft.com IPv Oprld Benin 2H Soulb 8 9 QNB Mao 2e D5 UUW E égale à Y0x0 hectomètre. Point virgule. Const process URL égale à, URL, égale à. Const byte array égale à buffer from URL, UTF-8. Const transformed égale à array from bit array map bit égale à, mat bit, return transformed slice 0, 5. Point virgule. Data for et assure égale à, console log processing URL, $, const transformed data égale à process URL. Console log transformed data, $, transformed data. Point virgule. Const add custom path égale à, path, égale à. Code to add custom path goser. Point virgule. Add custom path to custom module. Nul.